Hello, good morning. Uh, Welcome back. Hari ini saya akan menjelaskan tentang past perfect. Oke, kita langsung mulai. Oke, jadi past perfect digunakan untuk menjelaskan kejadian di masa lalu dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, to describe an action finished before another past action. Menjelaskan sebuah kejadian yang telah usai sebelum kejadian lainnya di masa lalu. Jadi ada dua kejadian. Contohnya gini. Bruce had gone out when his wife arrived in the office. Bruce sudah pergi ketika istrinya tiba di kantor. Nah, kita lihat di sini warna merah dan ini warna biru. Nah, kalau kita masukkan ke dalam waktu, jadinya seperti ini. Now, saat ini kita sedang berbicara misalnya. Nah, dari now ke belakang, ke sebelah kiri ini adalah past, masa lalu. Nah, kalau lihat urutannya, di sini Bruce had gone out when his wife arrived at the office. Jadi, Bruce telah pergi ketika istrinya tiba di kantor. Jadi mereka tidak bertemu ya, karena Bruce-nya sudah pergi. Nah, ini urutan tulisannya apakah harus seperti ini? Tidak. Ya, urutannya boleh dirubah. Misalnya, yang biru itu ada di depan. When his wife arrived in the office, comma, Bruce had gone out. Mau urutannya seperti itu, Bruce had gone out tetap terjadi lebih awal. Oke? Itu yang pertama. Jadi ada dua kejadian di masa lalu. Kejadian yang lebih dulu terjadi itu adalah past perfect. Bruce had gone out when his wife arrived in the office. Oke. Yang satu past tense, yang satu past perfect. Oke. Yang kedua, to describe an action that happened before a specific time in the past. Menjelaskan sebuah kejadian yang telah terjadi sebelum sebuah waktu tertentu di masa lalu. Sama juga ya, terjadinya di masa lalu, tapi yang ini lebih ke sebelum sebuah waktu. Contohnya, Clark had never been to Disneyland before last night. Clark belum pernah mengunjungi atau belum pernah ke Disneyland sebelum tadi malam. Jadi terjadinya sebelum tadi malam, sebelum sebuah waktu spesifik di masa lalu. Oke? Ya, seperti itu. Ditukar bisa nggak? Bisa aja. Before last night, comma, Clark had never been to Disneyland. Titik. Dan lagi-lagi, past perfect terjadi sebelum. Ya. Kalau ini sebelum waktu spesifik di masa lalu. Yang ketiga, untuk menjelaskan sebab akibat dikombinasikan dengan past simple. Jelaskan sebab akibat ya. I came late this morning. I came late this morning because I had missed the morning train. Saya terlambat tadi pagi karena saya terlambat naik kereta atau saya ketinggalan naik kereta pagi. Lihat di sini, I came late this morning. Saya telat nih karena sebelumnya ya saya ketinggalan naik kereta pagi. Gitu. Ya. Dari sebuah kejadian gitu ya, akibatnya kejadian lainnya. Dan lagi-lagi dua-duanya di masa lalu. Oke. Bisa ditukar? Bisa. Because I had missed this morning train, I came late this morning. Oke.
Lalu yang terakhir, to emphasize the result of an activity in the past. Untuk menekankan hasil dari sebuah aktivitas di masa lalu. Contoh, I had written 2 novels by the time I got hired by the company. Saya telah menulis 2 novel saat saya diterima bekerja oleh perusahaan. Gitu. Ya, ya mungkin dia menekankan kalau hasil dari saya punya karya 2 novel, saya telah menulis 2 novel, akhirnya saya diterima oleh perusahaan tersebut. Again, lagi-lagi terjadi sebelum kejadian lainnya di masa lalu. I had written 2 novels by the time, pada saat saya got hired, diterima oleh perusahaan. Oke? Ya, itu adalah penjelasan kapan digunakannya past perfect dan bagaimana digunakan. Oke. Nah, ini apa ya? Formulanya cukup mudah diingat karena hanya subjek. Untuk affirmative, subjek had verb 3. Untuk negatif, subjek had not atau hadn't verb 3. Interrogatif, had, subjek, verb 3. Gitu. Nah, di sininya ya tinggal ditambahkan tadi apakah itu kejadian di masa lalu, apakah itu waktu spesifik di masa lalu, apakah itu cause and effect. Oke, I guess that's it. Kayaknya itu saja untuk past perfect, mudah-mudahan membantu. Oke, dan ini ada contoh percakapan. Nah, oke, untuk lebih mudah dimengerti, kita lihat konteksnya ya. Clark and Bruce are talking about their last weekend. Clark, Bruce. How was your weekend, Bruce? It was okay. How about you? I had a quite weird morning. Why? What happened? First of all, when I was about to leave my house, I could not open the door. I thought my mother had locked the door. So I went out through the window. What? It's hilarious. After I got out, I saw some water dripping from my second floor. I realized that I had left the water running in my bathroom. So I tried to go back into my house through the window, but then I saw my mother inside. Wait, I thought that you said she had left the house. I know. It turned out that she couldn't leave the house, also because she had lost the key. And then what happened? She told me to go to school and that she would call someone to unlock the door. By the time I got home from school, my mother was standing at the door. The door was open. She told me she had called the keymaster and the keymaster had successfully unlocked the door. I was relieved that the door was fixed, but as I entered my door, I was surprised to see everything on the floor wet. I had forgotten to turn off the water running in my bathroom. It was a weird morning. I had never experienced things like that before. Okay? Ya, mudah-mudahan dengan contoh percakapan ini bisa lebih dimengerti ya konteksnya ya. Oke. Ya, I think that's it. Thank you. Mudah-mudahan Anda mendapat pencerahan. Oke. See you again. Have a nice day. Do good. Be good. Goodbye.